Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone. Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is mengirim, transmit, mengirim, mengirim, transmit, mengirim sinyal dengan satelit, transmit a signal by satellite, mengirim sinyal dengan satelit, penerbit surat kabar, newspaper publisher, penerbit surat kabar, penerbit surat kabar, newspaper publisher. Penerbit surat kabar harus bertanggung jawab atas isi terbitannya. The newspaper publisher must be responsible for the content. Penerbit surat kabar harus bertanggung jawab atas isi terbitannya. Reportase, report, reportase, reportase, report. Aku menonton reportase TV tentang gempa tadi malam. I saw the TV report about last night's earthquake. Aku menonton reportase TV tentang gempa tadi malam. Menyerahkan, submit, menyerahkan, menyerahkan, submit. Penting sekali untuk menyerahkan beritamu sesuai tenggat. It is important to submit your stories by the deadline. Penting sekali untuk menyerahkan beritamu sesuai tenggat. Berita, news, berita, berita, news, radio berita, news radio, radio berita, stasiun televisi, TV station, stasiun televisi, stasiun televisi, TV station. Stasiun TV harus mengimbangi hiburan dengan berita supaya penonton tetap menonton. A TV station must balance entertainment and news to keep its audience watching.
Stasiun TV harus mengimbangi hiburan dengan berita supaya penonton tetap menonton. Menyunting. Edit. Menyunting. Menyunting. Edit. Seorang editor akan mengumpulkan banyak informasi, lalu menyuntingnya ke dalam naskah yang bisa ditonton. An editor will take a lot of information and edit it into a watchable story. Seorang editor akan mengumpulkan banyak informasi lalu menyuntingnya ke dalam naskah yang bisa ditonton. Kartun. Cartoon. Kartun. Kartun. Cartoon. Putri saya mendapat plester bergambar kartun waktu dia terluka atau tergores. My daughter gets a cartoon bandage when she has a cut or scrape. Putri saya mendapat plester bergambar kartun waktu dia terluka atau tergores. Acara. Program. Acara. Acara. Program. Saluran Arte menyiarkan acara-acara yang menarik. Arte Channel broadcasts interesting programs. Saluran Arte menyiarkan acara-acara yang menarik. Saluran. Channel. Saluran. Saluran. Channel. Saluran berita 24 jam. 24-hour news channel. Saluran berita 24 jam. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say transmit? Mengirim. Mengirim. And how to say newspaper publisher? Penerbit surat kabar. Penerbit surat kabar. What about report? Reportase. Reportase. Do you remember how to say submit? Menyerahkan. Menyerahkan.
Let's try news. Berita. Berita. What about TV station? Stasiun televisi. Stasiun televisi. Now, let's see if you remember how to say edit. Menyunting. Menyunting. Another one. What about cartoon? Kartun. Kartun. Do you remember how to say program? Acara. Acara. And finally, do you remember how to say channel? Saluran. Saluran. Well done. See you next time. Selamat tinggal. Kereta lokal. Local train. Kereta lokal. Kereta lokal. Local train. Kereta lokal berhenti di setiap stasiun kecil sepanjang rutenya. The local train stops at every small station along its route. Kereta lokal berhenti di setiap stasiun kecil sepanjang rutenya. Jadwal. Timetable. Jadwal. Jadwal. Timetable. Waktu kedatangan dan keberangkatan ada di jadwal. Departure and arrival times are all on the timetable. Waktu kedatangan dan keberangkatan ada di jadwal. Pemeriksaan tiket. Ticket inspection. Pemeriksaan tiket. Pemeriksaan tiket. Ticket inspection. Simpan tiketmu di tempat yang mudah dicapai karena ada pemeriksaan tiket di setiap pemberhentian. Keep your ticket handy for a ticket inspection at each stop. Simpan tiketmu di tempat yang mudah dicapai karena ada pemeriksaan tiket di setiap pemberhentian. Gerbang tiket. Ticket gate. Gerbang tiket. Gerbang tiket. Ticket gate. Tunjukkan tiketmu di gerbang tiket waktu menuju kereta. Show your ticket at the ticket gate on the way to the train. Tunjukkan tiketmu di gerbang tiket waktu menuju kereta.
peron, platform, peron, peron, platform. Kereta akan berangkat dari peron nomor 5. The train leaves from the number 5 platform. Kereta akan berangkat dari peron nomor 5. Mesin tiket, ticket machine. Mesin tiket, mesin tiket, ticket machine. Mesin tiketnya rusak. The ticket machine is broken. Mesin tiketnya rusak. Loket tiket, ticket booth. Loket tiket, loket tiket, ticket booth. Loket tiketnya kosong. The ticket booth is empty. Loket tiketnya kosong. Mencetak, print. Mencetak, mencetak, print. Mencetak dokumen. Print a document. Mencetak dokumen. Menerbitkan, publish. Menerbitkan, menerbitkan, publish. Sebaiknya kita menerbitkan buku ini dalam bentuk cetakan atau melalui internet. Should we publish the new book on paper or on the internet? Sebaiknya kita menerbitkan buku ini dalam bentuk cetakan atau melalui internet. Pamflet, 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 pamflet. Pamflet adalah cara yang bagus dan murah untuk menyebarkan informasi yang berharga. A pamphlet is a good, cheap way to pass out valuable information. Pamflet adalah cara yang bagus dan murah untuk menyebarkan informasi yang berharga. Beijing, 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 Beijing. Beijing, ibu kota Republik Rakyat Cina, juga disebut Peking. Beijing, capital of the People's Republic of China, is also called Peking. Beijing, ibu kota Republik Rakyat Cina, juga disebut Peking. London, London, London,
London. London. London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya. London is the capital of England and the United Kingdom. London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya. Paris. 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 Ibu kota dan kota terbesar di Prancis adalah Paris. The capital and largest city in France is Paris. Ibu kota dan kota terbesar di Prancis adalah Paris. Berlin. 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 Ibu kota Jerman adalah Berlin. The capital city of Germany is Berlin. Ibu kota Jerman adalah Berlin. New York. New York. New York. New York. New York. Kota New York di negara bagian New York adalah kota terbesar di Amerika Serikat. New York City in the state of New York is the largest city in the USA. Kota New York di negara bagian New York adalah kota terbesar di Amerika Serikat. Roma. Rome. Roma. Roma. Rome. Kota terbesar dan ibu kota Italia adalah Roma. The largest city and capital of Italy is Rome. Kota terbesar dan ibu kota Italia adalah Roma. Moskow. 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 Kota terbesar di Rusia adalah Moskow, ibu kotanya. The largest city in Russia is Moscow, its capital. Kota terbesar di Rusia adalah Moskow, ibu kotanya. Tiket. Ticket. Tiket. Tiket. Ticket. Paspor dan tiket. Passport and ticket. Paspor dan tiket. Pulang pergi. Round trip. Pulang pergi. Pulang pergi. Round trip.
Tarif pulang pergi akan membawa saya ke sana, lalu kembali lagi kemari. The round trip fare will get me there and back again. Tarif pulang pergi akan membawa saya ke sana, lalu kembali lagi ke mari. Kereta ekspres. Express train. Kereta ekspres. Kereta ekspres. Express train. Kereta ekspres mengantar Anda ke kota-kota besar tanpa berhenti. The express train will take you between major cities non-stop. Kereta ekspres mengantar Anda ke kota-kota besar tanpa berhenti. Lobby. 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 Lobby hotel. Hotel lobby. Lobby hotel. Panggilan bangun. Wake up service. Panggilan bangun. Panggilan bangun. Wake up service. Saya minta panggilan bangun untuk jam 6 pagi. I use the wake up service to call me at 6 o'clock a.m. Saya minta panggilan bangun untuk jam 6 pagi. Sweet. 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 Saya ingin kamar yang terpisah. Jadi, saya minta kamar suite. I wanted a separate bedroom, so I asked for a suite. Saya ingin kamar yang terpisah. Jadi, saya minta kamar suite. Bersepeda. Cycling. Bersepeda. Bersepeda. Cycling. Aku lebih suka bersepeda daripada lari. I like cycling more than running. Aku lebih suka bersepeda daripada lari. Balap mobil. Auto racing. Balap mobil. Balap mobil. Auto racing. Pengemudi itu mengalami cedera waktu balap mobil. The driver was injured during the auto racing. Pengemudi itu mengalami cedera waktu balap mobil. Selotip. Scotch tape. Selotip. Selotip.
Selotip. Scotch tape. Selotip pas sekali untuk membungkus kado. Scotch tape is perfect for wrapping presents. Selotip pas sekali untuk membungkus kado. Lahir. Be born. Lahir. Lahir. Be born. Napoleon Bonaparte lahir tanggal 15 Agustus tahun 1769. Napoleon Bonaparte was born on August 15, 1769. Napoleon Bonaparte lahir tanggal 15 Agustus tahun 1769. Mendapat pekerjaan. Get a job. Mendapat pekerjaan. Mendapat pekerjaan. Get a job. Setelah lulus sekolah, aku ingin segera mendapat pekerjaan. After finishing school, I want to get a job quickly. Setelah lulus sekolah, aku ingin segera mendapat pekerjaan. Meninggal. Die. Meninggal. Meninggal. Die. Meninggal karena sakit. Die of an illness. Meninggal karena sakit. Tokyo. 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 Tokyo adalah ibu kota negara Jepang. Tokyo is the capital city of the nation of Japan. Tokyo adalah ibu kota negara Jepang. Ingusan. Runny nose. Ingusan. Ingusan. Runny nose. Bayi itu sedang ingusan. The baby has a runny nose. Bayi itu sedang ingusan. Pusing. Dizzy. Pusing. Pusing. Dizzy. Wanita itu pusing. The woman is dizzy. Wanita itu pusing. Hidung mampat. Stuffy nose. Hidung mampat. Hidung mampat. Stuffy nose. Obat untuk hidung mampat. Medicine for a stuffy nose.
Obat untuk hidung mampet. Bola voli. Volleyball. Bola voli. Bola voli. Volleyball. Apa kamu harus tinggi untuk jadi pemain bola voli? Do you have to be tall to become a volleyball player? Apa kamu harus tinggi untuk jadi pemain bola voli? Golf. 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 Apa Anda main golf? Do you golf? Apa Anda main golf? Tinju. Boxing. Tinju. Tinju. Boxing. Pria itu sedang melatih keterampilan tinjunya. The man is practicing his boxing skills. Pria itu sedang melatih keterampilan tinjunya. Bepergian. Travel. Bepergian. Bepergian. Travel. Saya suka bepergian. I like to travel. Saya suka bepergian. Lulus. Graduate. Lulus. Lulus. Graduate. Tanpa nilai bagus, kamu tidak akan lulus dari sekolah. Without good grades, you will not graduate from school. Tanpa nilai bagus, kamu tidak akan lulus dari sekolah. Pindah. Move. Pindah. Pindah. Move. Keluarga itu pindah ke rumah baru. The family moved to a new home. Keluarga itu pindah ke rumah baru. New Delhi. New Delhi. New Delhi. New Delhi. New Delhi. Aku akan pergi ke Taj Mahal dari New Delhi dengan mobil. I will go to Taj Mahal from New Delhi by car. Aku akan pergi ke Taj Mahal dari New Delhi dengan mobil. Kelelahan. Fatigue. Kelelahan. Kelelahan. Fatigue. Berlatih terlalu berat waktu berolahraga bisa menyebabkan
kelelahan otot. Overworking during exercise can lead to muscle fatigue. Berlatih terlalu berat waktu berolahraga bisa menyebabkan kelelahan otot. Gatal, itch. Gatal, gatal, itch. Menggaruk gatal, scratch and itch. Menggaruk gatal. Sakit tenggorokan, sore throat. Sakit tenggorokan, sakit tenggorokan, sore throat. Anda punya obat untuk sakit tenggorokan? Do you have any medicine for a sore throat? Anda punya obat untuk sakit tenggorokan? Bisbol, baseball, bisbol, bisbol, baseball. Semua orang bernyanyi di babak ke-7 pertandingan bisbol itu. Everyone sings during the 7th inning of a baseball game. Semua orang bernyanyi di babak ke-7 pertandingan bisbol itu. Hoki es, ice hockey. Hoki es, hoki es. Ice hockey. Para pemain sedang main hoki es. The players are playing ice hockey. Para pemain sedang main hoki es. Ski, skiing, ski, ski, skiing. Aku pergi ski setiap akhir minggu. I go skiing every weekend. Aku pergi ski setiap akhir minggu. Clip, paper clip. Clip, clip, paper clip. Kotak clip. Box of paper clips. Kotak clip. CD, 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 CD. Kamu bisa meminjam buku, CD, dan DVD dari perpustakaan. You can borrow books, CDs, and DVDs from the library. Kamu bisa meminjam buku, CD, dan DVD dari perpustakaan. Membeli, buy. Membeli, membeli.
Buy. Saya baru saja membeli televisi layar datar 40 inci. I just bought a 40-inch flat screen television. Saya baru saja membeli televisi layar datar 40 inci. Madrid. 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 Madrid adalah ibu kota dan kota terbesar di Spanyol. Madrid is the capital city and largest city of Spain. Madrid adalah ibu kota dan kota terbesar di Spanyol. Keyboard. 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 Main keyboard. Play the keyboard. Main keyboard. Ruam. Rushed. Ruam. Ruam. Rash. Tuna menyebabkan ruam di kulitnya. Tuna gives her a rash. Tuna menyebabkan ruam di kulitnya. Mual. Nausea. Mual. Mual. Nausea. Mual dan muntah. Nausea and vomiting. Mual dan muntah. Kamar kosong. Vacancy. Kamar kosong. Kamar kosong. Vacancy. Tidak ada kamar kosong, jadi kami harus tidur dalam mobil. There was no vacancy, so we had to sleep in our car. Tidak ada kamar kosong, jadi kami harus tidur dalam mobil. Tenis meja. Pingpong. Tenis meja. Tenis meja. Pingpong. Main tenis meja. Play pingpong. Main tenis meja. Lari. Running. Lari. Lari. Running. Lari adalah olahraga yang bagus untuk memperkuat jantung dan paru-paru. Running is a great exercise to strengthen the heart and lungs. Lari adalah olahraga yang bagus untuk memperkuat jantung dan paru-paru. DVD. 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 DVD.
DVD. Aku suka menonton DVD ini dengan teman-teman. I love to watch this DVD with my friends. Aku suka menonton DVD ini dengan teman-teman. Isi staples. Staple. Isi staples. Isi staples. Staple. Sekotak isi staples. Box of staples. Sekotak isi staples. Stapler. 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 Kembalikan stapler saya. Return my stapler. Kembalikan stapler saya. Menikah. Marry. Menikah. Menikah. Marry. Ibu dan ayah saya sudah menikah 50 tahun. My mother and father were married 50 years. Ibu dan ayah saya sudah menikah 50 tahun. Saxophone. 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 Pemain saxophone. Saxophone player. Pemain saxophone. Drum. Drums. Drum. Drum. Drums. Main drum. Play the drums. Main drum. Harmonika. Harmonica. Harmonika. Harmonika. Harmonica. Saya main harmonika. I play harmonica. Saya main harmonika. Layanan kamar. Room service. Layanan kamar. Layanan kamar. Room service. Pelayan itu sedang mengantarkan layanan kamar. The waiter is delivering room service. Pelayan itu sedang mengantarkan layanan kamar. Kwitansi. Receipt. Kwitansi. Kwitansi. Receipt. Kwitansi hotel. Hotel receipt. Kwitansi hotel. Wi-Fi.
Wi-Fi, 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 Wi-Fi. Laptop saya bisa terhubung ke internet dengan fasilitas Wi-Fi di tempat-tempat yang tersedia. My laptop can connect to the internet using Wi-Fi service where it is available. Laptop saya bisa terhubung ke internet dengan fasilitas Wi-Fi di tempat-tempat yang tersedia. Keranjang sampah, garbage pail, keranjang sampah, keranjang sampah, garbage pail. Letakkan keranjang sampah di pinggir jalan setiap hari Selasa untuk dikosongkan. Put the garbage pail out by the curb every Tuesday to be emptied. Letakkan keranjang sampah di pinggir jalan setiap hari Selasa untuk dikosongkan. Amplop, envelope, amplop, amplop, envelope. Ada uang dalam amplop yang saya terima hari ini. There was money in the envelope I received today. Ada uang dalam amplop yang saya terima hari ini. Kertas, paper, kertas, kertas, paper. Waktu saya menyalakan kipas angin, kertas-kertas berterbangan ke seluruh ruangan. When I turned on the fan, my papers blew all over the room. Waktu saya menyalakan kipas angin, kertas-kertas berterbangan ke seluruh ruangan. Bertunangan, engage, bertunangan, bertunangan, engage. Apakah kamu sekarang bertunangan? Selamat! Are you engaged? Congratulations! Apakah kamu sekarang bertunangan? Selamat! Peradangan, infection, peradangan, peradangan, infection, infeksi kulit, skin infection, infeksi kulit, flu, 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 flu. Musim flu,
Flu season. Musim flu. Trompet. Trumpet. Trompet. Trompet. Trumpet. Trompet kuningan. Brass trumpet. Trompet kuningan. Pintu keberangkatan. Departure gate. Pintu keberangkatan. Pintu keberangkatan. Departure gate. Pintu keberangkatan nomor 43. Departure gate 43. Pintu keberangkatan nomor 43. Sosiologi. Sociology. Sosiologi. Sosiologi. Sociology. Kajian sosiologi. Study of sociology. Kajian sosiologi. Awak kabin. Flight attendant. Awak kabin. Awak kabin. Flight attendant. Tolong panggil awak kabin. Please call the flight attendant. Tolong panggil awak kabin. Kursi. Seat. Kursi. Kursi. Seat. Kursi pesawat. Airplane seat. Kursi pesawat. Ilmu kedokteran. Medicine. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Medicine. Bidang ilmu kedokteran. Field of medicine. Bidang ilmu kedokteran. Kelas ekonomi. Economy class. Kelas ekonomi. Kelas ekonomi. Economy class. Kursi kelas ekonomi. Economy class seats. Kursi kelas ekonomi. Penerbangan. Flight. Penerbangan. Penerbangan. Flight. Jadwal penerbangan. Flight timetable. Jadwal penerbangan. Barang bawaan. Luggage. Barang bawaan. Barang bawaan. Luggage. Barang bawaan di kereta barang. Luggage on a luggage cart. Barang
bawaan di kereta barang. Perban, bandage. Perban, perban, bandage. Ambil perban, get the bandages. Ambil perban. Pasien, patient. Pasien, pasien, patient. Pasien darurat, emergency patient. Pasien darurat. Bagian, department. Bagian, bagian, department. Bagian pemasaran, marketing department. Bagian pemasaran, akuntan, accountant. Akuntan, akuntan, accountant. Akuntan berlisensi, licensed accountant. Akuntan berlisensi. Pengacara, lawyer. Pengacara, pengacara, lawyer. Pengacara di ruang sidang, lawyer in a courtroom. Pengacara di ruang sidang. Upah, wage. Upah, upah, wage. Upah minimum, minimum wage. Upah minimum. Piano, 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 piano. Piano grand, grand piano. Piano grand. Nomor penerbangan, flight number. Nomor penerbangan, nomor penerbangan, flight number. Penerbangan nomor 345, flight number 345. Penerbangan nomor 345. Pertanian, agriculture. Pertanian, pertanian, agriculture. Produk pertanian, agriculture product. Produk pertanian. Akuntansi, accounting.
Akuntansi. Akuntansi. Accounting. Orang-orang bagian akuntansi selalu sibuk pada akhir kuartal. The guys in accounting are always busy at the end of a quarter. Orang bagian akuntansi selalu sibuk pada akhir kuartal. Bonus. 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 Bonus Natal. Christmas bonus. Bonus Natal. Ringan. Light. Ringan. Ringan. Light. Olahraga ringan. Light exercise. Olahraga ringan. Trombon. Trombone. Trombon. Trombon. Trombone. Memainkan trombon. Play the trombone. Memainkan trombon. Keberangkatan. Departure. Keberangkatan. Keberangkatan. Departure. Tanggal keberangkatan. Departure date. Tanggal keberangkatan. Kedatangan. Arrival. Kedatangan. Kedatangan. Arrival. Pintu kedatangan. Arrival gate. Pintu kedatangan. Biola. Violin. Biola. Biola. Violin. Memainkan biola. Play the violin. Memainkan biola. Ilmu bumi. Earth science. Ilmu bumi. Ilmu bumi. Earth science. Penelitian ilmu bumi. Earth science research. Penelitian ilmu bumi. Science. 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 Kajian sains. Study of science. Kajian sains. Resep obat. Prescription.
Resep obat. Resep obat. Prescription. Menebus resep obat. Fill a prescription. Menebus resep obat. Alergi. Allergy. Alergi. Alergi. Allergy. Alergi kacang tanah. Allergy to peanuts. Alergi kacang tanah. Boarding pass. Boarding pass. Boarding pass. Boarding pass. Boarding pass. Tolong boarding pass-nya. Boarding pass, please. Tolong boarding pass-nya. Pendidikan. Education. Pendidikan. Pendidikan. Education. Pendidikan dan pelatihan. Education and training. Pendidikan dan pelatihan. Bahasa Inggris. English. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. English. Kamus Bahasa Inggris. English Dictionary. Kamus Bahasa Inggris. Ilmu hukum. Law. Ilmu hukum. Ilmu hukum. Law. Mempelajari ilmu hukum. Study law. Mempelajari ilmu hukum. Suling. Flute. Suling. Suling. Flute. Suling perak. Silver flute. Suling perak. Bagian IT. IT department. Bagian IT. Bagian IT. IT department. Panggil bagian IT. Call the IT department. Panggil bagian IT. Perjalanan bisnis. Business trip. Perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis. Business trip. Pergi untuk perjalanan bisnis. Go on a business trip. Pergi untuk perjalanan bisnis. Pemasaran. Marketing. Pemasaran. Pemasaran. Marketing.
Bagian pemasaran. Marketing department. Bagian pemasaran. Populer. Popular. Populer. Populer. Popular. Pria yang populer. Popular man. Pria yang populer. Tidak besar. Insignificant. Tidak besar. Tidak besar. Insignificant. Jumlah yang tidak besar. Insignificant amount. Jumlah yang tidak besar. Terkenal. Famous. Terkenal. Terkenal. Famous. Aktor terkenal. Famous actor. Aktor terkenal. Bersin. Sneeze. Bersin. Bersin. Sneeze. Wanita itu bersin. The woman is sneezing. Wanita itu bersin. Kasual. Casual. Kasual. Kasual. Casual. Pakaian kasual. Casual clothing. Pakaian kasual. Gitar. Guitar. Gitar. Gitar. Guitar. Kamu pintar sekali bermain gitar. You play the guitar very well. Kamu pintar sekali bermain gitar. Bernapas. Breathe. Bernapas. Bernapas. Breathe. Bernapas dalam-dalam. Breathe deeply. Bernapas dalam-dalam. Meludah. Spit. Meludah. Meludah. Spit. Dilarang meludah. No spitting. Dilarang meludah. Dokter gigi. Dentist. Dokter gigi. Dokter gigi. Dentist. Ke dokter gigi. See a dentist. Ke dokter gigi. Gigi berlubang. Cavity. Gigi berlubang. Gigi
berlubang, cavity. Gigi berlubang yang dalam, deep cavity. Gigi berlubang yang dalam, asma, 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 asma. Obat semprot asma, asthma inhaler. Obat semprot asma. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone.